La ilaha la ilaha jama la ilaha la ilaha jama la ilaha la Ramona la Ramo Ali nana ala Ali nana Badar Ali nana ala Ali nana Haidara Uludi nana Haidara Ali Nana Ali Nana Baga Ali Nana Ali Nana Ali Modigai Nana Kasui Sigirana Kotuni Konoya. Aujourd'hui le 22 janvier dans 2024. On be ala barkada ka soli ke dabe wala soore makano e muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka soli ke kira soli go kana ka sabani mo ani ma ma bna je ka tuguri baraj man keli e fokata sela haradoma amin ko fe ambi badum fo ka sindu fo ka kanumba fo ka deme ba fo balma minu sigilen do ni jamana en kono ya no e Benin no ya ngai ressortissant malien aya ani kana se anga pays voisin ressortissant bien kabri Côte d'Ivoire ya ami folla si berajilema kaka mao maya se bo kono kana faranka ni suyi nyana mayalila aya amake foi kama fona kera seti alaye wala amba nyini ala fe asigira herala ala kan wuli hera amin na kuyi dina mi laseli ani na kuyi dugo minon duniye nyonye amba nyini ala fe rabbi ama ala ka barka do abela amin sawu nyuma ani labango nyuma bi ala bulu ala ko ti am amin anga tamade minumbiya nu bi fanyini na ya garadiga barkama bi ala bulu amba nyina ala fe ala ko di anuma amin 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 sans plus tarder nous allons rendre grâce à Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Demander auprès de lui qu'il fasse sa miséricorde sur notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et sa famille et ses bons compagnons. Amen. Sur ce, nous sommes aujourd'hui à Cotonou devant nos frères musulmanes sur un seul objectif qui est la propagation de l'islam, surtout l'islam authentique, qui était l'islam de notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et ses califes bien guidés. Sur ce placement, venir assister à cette cérémonie de prêche, alors qui serait animé par votre frère en islam et votre fils en islam. Au nom de mon père ici et au nom de la famille chérifienne du Mali, nous remercions tous et nous distinguons aussi notre sincère salutation au chef d'État du Bénin ainsi que son gouvernement entier, les autorités administratives et politiques du Bénin. Nous les saluons tous, sans oublier la communauté musulmane du Bénin, la communauté chrétienne, ainsi que les traditionalistes du Bénin. Je suis très honoré et très comblé de joie d'être le conférencier de ces prêches organisées par l'association Ansardine du Bénin et l'association Ansardine internationale
pour cette tournée organisée, toujours dans le but de promouvoir l'islam authentique, de promouvoir alors l'islam de paix, de cohésion sociale, de l'harmonie, de vivre ensemble, et surtout l'islam de pardon. Donc, je remercierai également alors notre grand connaisseur et notre père qui est avec nous, Yahya Youssouf, Alpha Youssouf Traoré, alors qui est aussi un Malien. D'après lui-même, il est venu ici à cause de ce déplacement effectué. Il ne se rappelle même pas comment s'exprimer en bambara. Alors moi je dirais que si j'aurais assez de temps à être à son côté, je lui apprendrais à parler en bambara. Parce que c'est une personne vraiment qui aime sa patrie, qui aime son pays. Ce matin, on était chez lui. On lui a rendu visite. Tout au cours de ses propos, ce qu'il nous disait, c'est ce qui nous prouve que vraiment c'est un père exemplaire. C'est un père qui a de foi. Car notre prophète, paix et salut sur lui, il nous a bel et bien clarifié dans les hadiths. On ne peut être un bon croyant tant qu'on n'aime pas notre patrie. Alors, il faut avoir l'amour de sa patrie alors pour être un bon musulman. Donc, sur ce, je lui remercie infiniment. Je suis vraiment ravi de le voir parmi nous ce soir. Je le remercie infiniment. Et je remercierai aussi notre frère, alors chrétien, je ne me rappelle pas de son nom, Marc. Alors, monsieur Marc, qui a effectué son déplacement à être là avec nous pour nous accompagner. Alors, on le remercie. Et nous remercierons aussi l'ensemble des chrétiens du Bénin et l'ensemble des chrétiens du monde entier au nom de l'islam. Donc, vraiment, je suis très ravi d'être à Cotonou. Je suis très content. L'objectif serait de divulguer sans plus tarder, Inch'Allah. L'islam, c'est ce que je disais. L'islam, c'est une religion de paix, comme son nom l'indique. Quand on parle du mot salam, le mot salam ne signifie rien d'autre que la paix. Donc quand on parle de l'islam, c'est une religion et une dernière religion que Dieu a pu révéler au monde ou aux personnes. Mais seuls les gens doués d'intelligence qui comprendront ce qu'est l'islam. Ambi ambalma ofu. Anga mabaw caman sira kɛnɛ kɔnɔ yan. Kabiri an ka torikatigiw la n'o ye an ka tijaniyaw ye an balimaw don. An bɛ u fo ka kumakan sanumaw na. Ka laban tuguni ka na an ka Jalolakaw n'o ye famille Jalo ye. An karamɔgɔ an ka alimamiw. Ka na u fo nin kɛnɛ in kɔnɔ yan. O ka représentant bɔra ka kuma ni o ye Jara ye. An bɛ Jara yɛrɛ fo. A ka yeli la an fɛ nin kɛnɛ kɔnɔ. A b'o cogo kelen na an balimakɛ ni o ye an balima Sherifukɛ ye. A fana nana fara a balimaw ka su in na. An nisɔndiyara kojugu. Consul n'o ye an ka consulat ye. Consul ka représentant bɔra ka kuma. An bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma. An ka maliyɛn minnu bɛ yan ani an ka maa o maa bɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ nana an bonya nin kɛnɛ in kɔnɔ. An bɛ foli lase o ma.
ko consul ye bonya ke anye akaka ngo barkada wallahi porteur munu fle kenema ni oy policier ye aya ko consul farala ansaro kan janko nunum se cogo mina ka kenen soroya Allahu akbar idra ko kenem se ka sigi here la cogo mina ka wuli here la kan deme ala kofe alors o kuma na ambi consul fo okaka ako participation na kosobe ansaro ye ani malien ye ani islamien ye Allahu akbar idra ka sigi kanaba be fo aya ka be do kiramanto ya la betlu bala ka fo ko ani ci aya awere kosobe islamia foite fona kera ni damai wallahi an karamo da bora ka sama ko ma ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ikado awnde fakile awne bakile kosobe ke may wuli balde wallahi o fakile bakile ati don fo ni islamé o yo sebo kono koro wal man islamé o yo nyeshi nyoma anga wuli ka nyon ko ke o de bo sabati kosobe sigatura wala ne so jara yam bi ko ju kosobe ase halna dana ni ma kenen wasara wallahi kenen wasara kosobe wati de tara doni ya oro nu ye barake oro e gardi ga nyini oro do kosobe ke mauti me unyela ya ai o nyota on fe na ya damne ni erla fokata se dugo jelima on tabla Allahu akbar idra o me anti nyina ka fo ya e nyini ni ke oro di o kuma na ambi do mi fenela c'est un jour ouvrable kosobe ke barake dondo awo o antna mawo sikile me o la mi kuma nun chun ko suru ya janko mawo se ko ga tomota o tomoala kosobe ke am se chugo mina ka wuli jona ni ala sona ma ka boro soro sigatura o la minu kera sababu ye ambe ufu kosobe ko barkada no jamme doran sa ni islamiya afanu saru ye kawni ci wallahi globala setki ala ka dine ni tobala ala ka dugukolo kan ansaru be o toyina sigatura idra wallahi nga dine na tobana pew ka fo ko atotura kelen pewi ala ka dugukolo kan siga fo itala ansaru au tayindu siga idra akana sigala kaka akana sigala ai setki ala ye fo qur'ane kono ansaru nana kana besawati kelen sigatura nu ka waleyai nu jogoy nu ka barata jogoy siga ala ko tintori dans le Saint Coran verset 111 sourate 9 et Dieu a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis moko minu yo jirana bini yen laban kleina ka don ni haya na kunye mi ani setigi ala ye ni haya imbla maminu ka namba ye chawla amba ye musola wallahi ambe mi ye wuli bali la son kayira ma o yan saru ka bara idra wuli baldo da sigatura ala ye sande ke ka bo muminu yoro la o ni anu karna fulu kadi setigi alama ka ala ka diine dɛmɛ n'a ye o ni anu ka nafolo o kuma na ala yɛrɛ ko ko y'o kɔfale kɛ ali silamɛya ye nin de ala ye min d'i ma fo i ka nafa ka ti k'a di setigi alama dɔ bɛna fɔ wari ala ye wari fɔ a laban tuguni ka wari bɔ a la ka na ko ni yɛrɛ o kɔrɔ ye ni kɔni farikolo b'o la fɛn bɛɛ b'o la ni kɛra silamɛ i bɛ sɔn k'i yɛrɛ bɛɛ di ala ma o la anw ka se yan foyi tɛ fo n'a kɛra an kana ɲɛda balimaw kan an kana ɲɛda sindiw kan an ka ɲɔgɔn hakili lajigin an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira min kan setigi ala ka sira don
an bɛ kabakolo min jukɔrɔ Rusi ta tɛ Faransi ta tɛ Amérique ta tɛ an bɛ dugukolo min sanfɛ ala Américains m'a fɛnsɛ k'a bila yen nin tɛ Rusiw ka baara ye nin ye jɔnni ka baara ye setigi wahidul kahar o kumana an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kabakolo jukɔrɔ wa an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka dugukolo sanfɛ a dun ye mun ɲini an fɛ o de ye ko an k'ale kelen dɔrɔn bato a ye mun ɲini an fɛ o de ye ko an k'ale ɲɛsin f'a lajɛ an ka to a ka kumakanw o kɔrɔ ye dɔrɔn ka kuma surunya aw ye setigi ala m'an da foyi kama fo an k'ale ala dɔn. C'est pourquoi il dit dans le Saint-Coran qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'il m'adore. Dieu a créé les djinns et les hommes pour qu'il m'adore. Ala ma djinnaw ni adamadenw da foyi kama fo n'a kɛra an ka bato. Mais maintenant, comment adorer? Comment lui adorer? Et quel est maintenant le sens de l'adoration? D'après les savants musulmans, il n'y aura pas une religion sans l'adoration. Et il n'y aura pas une adoration parfaite sans le bon comportement comme d'accompagnement. Avant d'adorer Dieu, il faut chercher à lui connaître. Qu'est-ce qu'il t'a recommandé? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Et qu'est-ce qu'il t'a interdit de ne pas faire? Voilà la question. Quand on parle de l'adoration, il y a tout dedans. Il y a salat, il y a zakat, il y a pèlerinage. Alors, il y a unicité. Les témoignages d'unicité qu'il n'y a aucune divinité que Dieu et que Mohammed paie salut sur lui et son prophète. Tout ça, c'est l'essence d'adoration. Mais qu'est-ce qui accompagne? Ou bien l'adoration même de ce sens vient pour supporter quoi? Ça, c'est le bon comportement qu'on appelle Djoko. Alors, on a compté foyer. Djoko, ani bateau. Bateau, ani Djoko. Bateau, c'est que Chodi, c'est que ala miyanda, manda foye kama, fo anga ale ala bateau. Anga ale ala bateau, ale ala bina bateau, Chodi. Bateau la chenye ye jumɛn ye bateau kan ka kɛ cogo di setigi ala kan ka dɔn cogo di ma kan ka ala ka baara kɛ cogo di an na kun tɛ foyi ye fo an ka dɔnta ye minnu ye la fil hadis wal Qur'an ka se k'olu le lase o de kama minnu kɛra sababu ye an tɛ sɛgɛn k'u fo an b'o barikada waati bɛɛ janko an ka ansaru muso minnu bi yan anti ɲin'o kɔ n y'o de f'u ye n ko kununko n'o ka sigi la n ko ni anw selen ye Benin yan bi a sababu ye an baw ye a sababu ye an baw ye olu de ye Aïdara to Bamako o jiri feerew de filɛ nin ye ka Benin sɔrɔ yan bi yanni ne cɛ n balimakɛ bɔra yan n'o ye n kɔrɔkɛ ye Ahmed Tidiane Aïdara 2017 ɲina ala y'a latigɛ Badara nana kana jɔya ni ansaru ka ɲini ye y'o de fɔ an baw ye olu ye Aïdara to Bamako bi Aïdara denw bɛ ka yaala diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ni u y'a to ye ni ŋaniya min ye n'o ye setigi ala ka diinɛ ye ala sɔnna ma bi an kɛra international ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais a ma kɛ foyi kama fo n'a kɛra ale ala tɔgɔ ye wa a ma kɛ foyi kama fo n'a kɛra ale ala ka diinɛ ye ka adamadenw wele ka na setigi ala ka diinɛ ma ala min bɛ to ye setigi ala ta don sa jɔnw na kun y'a kɛli de ye ni min ma kɛ e de bɛ se k'i kɔ don a la nka i k'a dɔn dakun foyi t'i la adamadenw ni jinɛw dakun foyi ti an na fo n'a kɛra an ka ala bato ye bilahi o la waatiw koronnen don régimentaires don yan'a ka chauffer ka taa sira wɛrɛ kan an n'a ɲini an na kun ye min ye n'a bɛ fɔ a ma ko an ka thème walima an ka mawudu ka se ka dɔɔnin f'o la jango adamadenw b'o faamuya n'a diyara ala ye
amina do kono haya nga akana sigala garjigaw ani sew ni bela jele setike alata abadi mama mi aja ya nyini ko roy wallahi mais wuli balla garjigaw la sanuyali way hakli toli e boro la gelabi ma chamanga me chamanga gela yira noyde Allahu akbar yoro chamambi ambe ba fo abora kala se sa mikoro la ko kotonu manogo bene manogo bi chendo manogo amanogo ma chamambulo me dota gela don de haya opmana an chamambora kofe du kono faso la ka seni nzigi yoro nunu nas garjiga nyinindi la ni ye fitini min zoro kana jo ka boko ni nga dogo haya ibal makebbi i muso bi koy i faw bi koy i masaw bi koy mana alaje ni sera ka fitini bla ka taso olu ka dakuru nya kele dugo o bi so nga chamanda ela o bi so nga chamanda ela o de kama on zera yoro la ala bi so nga dele liki bar sab la on bi fenvo na bara kera ismula zamundu uti kumbe ay uti kumbe ni anya fo na kera wallahi abi ala joro ala ka hinati mashika fo mami hinana ramadona la yarham nasa Allah subhanahu wa ta'ala ti hina mashila foni mami hinana ramadona akana skola de ay hina chari awre dama ni nyonche janko minu nana ya tunga fe kofe o kala je haya mana ambi do anga modu kornala haya na jara alay koy alaba e fon fenyi setigi alaka dine do sigatola wa anka nga anchesri ka anjija ko dine ne nyeyini janko amsi chugo mina ka boko nyuma so dine de bi joni nyina maya fe be imoko bi here la nyina maya kono abela jele bi soro dine de kono wallahi wala ama fo may gay na le labena amina do anga haya o konnala anyi minunta qur'ane konnala na jara alay inshallah hidra aha au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux ko ambi sigi kan sindi ni setigi Allah subhanahu wa ta'ala to barka may ala mi jien hine lokole nintigi ani lara hine kerengere lentigi aya e wuli bali da aha setigi ala de tay jien hine lokole ni lahara hine kerengere lentigi do hine o hine bi nyina maya konnala ani lahara nimbe ala de tay Allahu akbar me nyina maya konota ayo ke hine minti dumi Allahu akbar imana soro ka kono chuko la ni ama ba inyana abi ba ikofe wal maika banka to imana ke fendigi ya kono chuko ati labanfu ila funa ke la buru langulo yayi wallahi ima ibulu la kalangulo ya kasoro mimbi bulu no e kamarale o maba me e bi bulu langulo ya ki bulu bo ala kasoro dale do me tsikata ko biba wallahi nga hine lokole ni tigi akakanga haklito ala jena tiga hine make foye fo mimbi dasrala wallahi la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse jena tiga make foye fo na kera an ne ke oroy Allahu akbar oh mais ala côté ko la fin heureuse sera pour les pieds ko in là-bas ko ala nyesra nyela o de tado sigatola amba nyine ala fe aw ni aw ala kan farolu amin ala kan yolu fe amin anga sra ala nye anga ala bato ko nyini ko sobake anka do wallahi ko in laba bolu de bolu ko sobake lahara ani giye kono ya ko in laba yolu de tay mawo ma srana ala nye ki jogonya ka walna fulo toyi ka wal muso toyi ka haramu toyi ima ke fuyi kama funa kera setigi ala yi ala bi son ki wasa nyine maya kono yan lahara che ko sobake wallahi billahi sigatola mawo ma yiko do haramuna ala bi songa halala di ma sigatola ala nyesra ba ala sona ko so fe bela ko sobake mais anga do anda kunti foyi fona kera lahara nyini ni wallahi sigatola
mais ya lahara cɛ an ka ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye duguma yan Kosɛbɛ. o b'an ka lahara latigɛ ɲa O ye tiɲɛ. aha Paix et salut sur notre prophète Mohammed ainsi que toute sa famille. an bɛ nɛɛma wɛrɛ ɲini setigi ala fɛ a k'o kɛ danfɛnw la sɔrɔ ma kan n'o ye muhamadu ye a n'a sodenw bɛɛ lajɛlen Aya. aha Sourate le tonnerre, le verset 18 à 22. ah ko nin ye kabapɛrɛn haya ye sura ye Kosɛbɛ. suratul tonnerre k'a daminɛ a haya 18 na suratul tonnerre le verset 18 à verset 22 Aya. aha La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. la meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Ayiwa. Et m'a ye setigi ala kumana yan koyi Wallahi. a ko labanko ɲuman bi maa minnu ye k'o de ye minnu sera ka jaabili kɛ u ma la u ma ka wele la a ye nin ɲini ka nin ta Aya. ka nin lase kotonunkaw ma su in na dakun foyi t'a na fo n'a kɛra an ka ala jaabi ye bilahi bilahi nka jaabi k'o de b'a la an ma da foyi kama fo n'a kɛra an ka ala ka wele jaabi mais an b'a jaabi cogo di ani minnu kɛra jaabi b'a ye olu kan ka kɛ cogo di kuma in bi yan de Kosɛbɛ kɛ. n'o tɛ silamɛw cayara dɛ Wallahi. tɔgɔ la ani yeko la olu cayara mais ala ka wele jaabi ba sɔhihu yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ olu dɔgɔyara Allahu akbar. Jai. o la ala ko ten tɔ ko i k'a dɔn ko labanko ɲuman bɛ maaw ye minnu kɛra niyɔrɔ sɔrɔbaw ye k'olu de kɛra minnu y'o ma ka wele jaabi ye O ye tiɲɛ. a ye ma ka wele jaabi Kosɛbɛ. aha ensuite Et quant à ceux qui ne répondent pas, ah ko nka ko a bɛ maa minnu ye sa n'u ma wele in jaabi c'est qui ne répond pas aha s'ils avaient tout ce qui est sur la terre, ko ni olu kun sɔrɔ kɛra diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye aha et autant encore, ko ka fara o kan tuguni Aya. ils offriraient en rançon, il offrirait en rançon ceux-là auront le détestable rendement des comptes, et l'enfer sera leur refuge. ko o tumana maa minnu za ko ni olu ma setigi ala ka wele jaabi o kɔrɔ ye diinɛ in nana n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛya ala ka wele jaabi yɔrɔ tɛ foyi ye fo silamɛya kɔnɔna Kosɛbɛ kɛ. ni minnu sɔnna a ma ka tugu a nɔfɛ Ah. i k'a dɔn olu de kɛra labanko ɲuman tigiw ye Kosɛbɛ. Siga t'o la. wa olu de kɛra niyɔrɔ tigiw ye Wallahi. ko mɛ ko ni maa minnu za n'u y'o kɔ don Ah. setigi ala ka diinɛ ma u ma sɔn fiyewu ka wele jaabi Ɔhɔ. ko nka ko hali ni ala kun y'o sɔn diɲɛ hɛrɛ bɛɛ la Ah. ka laban tuguni k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ d'u ma tuguni Ah. min ka bɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan ko hali n'ale ala kun y'o bɛɛ kɛ Ah. k'u kun bɛna taa sa k'a fɔ ko k'u b'u yɛrɛ ɲini k'o kuma bɔ n'u ka hɛrɛ ninnu ye Wallahi. setigi ala ye min d'u ma en supposition c'est pas que a dira o ma misaliya de b'a la ka taa ala fɛ Aya. A bɛ faamu. ni nin kun kɛra o sɔnfɛn ye Ah. k'u kun ka laban tuguni ka taa k'u bɛ nin bɛɛ di ala ma lahara don selen Ɔhɔ. u jɔlen u ma ɲɛkun kilenna la Ah. o kumana k'a ye k'olu ma baara kɛ ala ye u ma foyi kɛ setigi ala ye k'u kumana taa k'a fɔ hali u bɛ nin ɲɔgɔn ko di ala ma pour que o bɛ se ka k'u bɔda ye cogo min na Siga t'o la. ko i k'a dɔn ko setigi ala kun t'u jaabi Wallahi. Siga. walahi ala maa ka nafolo di yɔrɔ de b'a la Wallahi. Siga di t'o waati de b'a la n b'a di ala ma n b'a kɛ ala ye Ah. waati de don la. Wallahi. ni waati tɛmɛna k'a ban dɔrɔn nafolo bɛ kɛ foyi y'i bolo Siga foyi t'o la. O ye tiɲɛ. o kɔrɔ ye n ka n seko bɛɛ kɛ Ɔhɔ. ka fɛn kɛ ala ye ka ala ka diinɛ dɛmɛ Ɔhɔ. ni n ka sɔrɔta ye ani n dusukun ni n nikun ye Aya. o ye waati ko de ye Kosɛbɛ. n'i bɔra o waati kɔnɔna la Ah. ka ban n'o taara k'i dan Ɔhɔ. waati min na i kan k'a bɔ k'a di ala ma n'i dɛsɛra k'o kɛ ani waati min na i kan k'i farikolo lakolon ala ye Ɔhɔ. n'i dɛsɛra k'o kɛ ka waati makɔnɔ Ah. ale kelen tɛ nafa ɲɛ waati min na a bɛ fɔ o ma ko fu Allahu akbar. setigi ala bɛ k'olu de ko fɔ Haidara. walahi kafiru bɛna t'o jɔ lahara don k'a fɔ ko hali n'u tun bɛ se ka diɲɛ bɛɛ di Ah. jango bɛ se cogo min na k'a bolo bɔ Wallahi. o b'a sɔrɔ la c'est trop tard Kosɛbɛ. aha Quel détestable lit de repos. ah ko i k'a dɔn ko olu kɔni kɛra bila yɔrɔ la sa min ni o détestelen don a bɛ fɔ o ma ko janɛmɛ kɔnɔ doni kɔni aha ala ka don a n'a cɛ Amin. aha Celui qui sait ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Est-il semblable à l'aveugle? ah nin ye setigi ala ka ɲininkali ye muhamadu ma Aya.
À cause celui qui sait ce qui t'est révélé de la ce part qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Est-il semblable à un aveugle? Voilà un point d'interrogation. Aya. Pedra. Non. Celui qui voit et celui qui ne voit pas ne sont pas semblables. Aya. Seuls les gens doués d'intelligence les savent. Seuls les gens d'intelligence comprendront ce que Dieu veut dire à ce niveau. Les gens doués d'intelligence ne sont que les musulmans. Et ceux qui comprennent, en fait, la révélation, les versets coraniques et le sens des versets coraniques, c'est eux seuls qui peuvent comprendre ce que Dieu veut dire à ce niveau. Mais ce qui est certes, c'est que quelqu'un qui voit et quelqu'un qui ne voit pas ne se semblent pas. Aïe. C'est quelqu'un qui Hop, mana ala yɛrɛ de filɛ sisan k'a fɔ Muhamadu ye kuranɛ kɔnɔna la a ko maa minnu ni olu dalen don celui qui sait ce qui t'est révélé mɔgɔ minnu ni olu b'a dɔn k'a fɔ ko i ma ye min jigi o kan est la vérité. ko o ye tiɲɛ ye ko yalima o ni maa ka kan maa minnu ma da la k'a fɔ i ma ye min jigi k'a ko o ye tiɲɛ ye est-ce que olu ye kelen ye Aïe. olu tɛ kelen ye dɛ dɔw ye kuranɛ ni ye de k'a fɔ ko ala kumakan tɛ dɔw y'a ni ye a sɛbɛnnen don nka u t'a la ka baara kɛ n'a kumakan ye nin ye kojugu ye dɛ nin ye kojugu ye dɛ nka ala ko k'i k'a dɔn mɔgɔw de bɛna nin dɔn mɔgɔ minnu ye miiribaw ye olu de bɛna dɔn k'a fɔ setigi ala b'a la ka kumakan minnu fɔ ko ninnu ye wulibaliw ye wa yɛlɛma cogo t'a la o tumana o bɛ kɛ cogo di mɔgɔw caman de bɛ yen minnu ye kuranɛ ni ye ka sɔrɔ u b'a la k'a kalan ah d'accord nous allons donner la route ok d'accord merci beaucoup Cheikh merci d'être là ah, effectivement c'est ça merci d'être là pour nous ok voilà alors mɔgɔw caman de bɛ yen minnu kɛn bɛ ka kuranɛ haya u b'a kalan ala ye diɲɛ don o don da mais kuranɛ ye fɛn min ɲini o fɛ u t'a la k'a kɛ o caman de bɛ yen o caman de bɛ yen ala filɛ ka ɲininkali kɛ yalima maa minnu dara la k'a fɔ fɛn min jigira ka bɔ i ma yɔrɔ la ko ala kumakan don wa nin ye tiɲɛ ye ko yalima o ni maa ka kan maa min ma da o la wa ayi maa min fiyelen don ani maa min bɛ yeli kɛ olu tɛ kelen ye mais faamubaw de bɛna faamuya min digira Muhamadu ma fɛ k'a di Muhamadu ma faamubaw de b'a faamuya olu de bɛ baara kɛ n'a ye an nakun ye ka n'o faamuw de sabati an dusukun na anw minnu an limaniyara anw dara la k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen fo n'a kɛra ala kelen ye anw dara la k'a fɔ kuranɛ min nana ko setigi ala kumakan don anw nakun tɛ foyi ye fo ka n'o kumakanw sabati e ka faamu ma se yɔrɔ min ma ni dɔ kumana dɔnnibaa ko bɛ ten de ani faamutigi ko ka baara bi ten i b'a sɔrɔ la i bange ani ka se bi ma dɔnni kɔnɔna la i ma fɛn dɔ dɔn mais dɔ bɛ na dɔrɔn o b'a sigi heure kelen miniti kelen o bɛ fɛn dɔ bɔ ka na i bange fo ka se o don ma i ma deli k'o mɛn ala yɛrɛ kumakan bi ten mais a faamu de bɛ di maa ma minnu dusukun fɛrɛlen don n'o mɔgɔ bɛ k'a faamuya o de kama fiyɛtɔ ani yelikɛlaw tɛ kelen ni ala ka kumakan fɔra ka ban minnu dusukun ni ala ye nɔrɔ don la n'a fɔra olu b'a faamuya o la ni ala ka point d'interrogation ye adamaden bɛɛ ye mais a bɛ boli jɔnniw de kan minnu yɛrɛw ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni o ye an filɛ tile min na o de anw minnu ko k'an ye silamɛ ye a kan ka boli anw de kan kojugu parce que silamɛya kɛra tɔgɔ de anw fɛ silamɛya kɛra yecogo de anw fɛ mais silamɛya yɛrɛ nakun ye fɛn min ye o caman bɔra anw na maa caman bɛ bange ka sɔrɔ i fa bɛ seli i yɛrɛ bɛ seli maa caman bɛ bange ka sɔrɔ i fa bɛ sun i yɛrɛ b'i débrouiller sun na mais wulibali yɛrɛ la e yɛrɛ t'a dɔn k'i b'a la ka fɛn min yɛrɛ kɛ alors o kumana nin ye setigi ala ka kumakan sabati yɔrɔ dɔ ye fo an ka setigi ala dɔn k'a faamuya ka bɔ fiɲɛ dɔw fɛ ka na yelikɛlaw fɛ
ako tigo ye jonu ye sisa aha Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. ki ka do ko minu ngera no kera famu tigo ye ko lo de be miri bien olo de miri ba nyumo ye aha Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte. ko olo de mawe sa minu ye dafale ke o kala do la o ni setigi alache no ma son fie o kala do ndi anfa minu ye dafale ke o kala do la o ni setigi alache no ma son fie o kala do chi Allahu akbar. ni anda kun ye koyi Wallahi anda kundo. laydu de be qur'ane kono Kosobe. départ damine fo kata sa labam islamia dira kirama sallallahu ta'ala alaihi wasallam Salim. départ damine Ah. kirabe chawwele abi muso wele kana setki allah subhanahu wa ta'ala kele banti alima o kofe ka laydu di uma ni allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kai Kosobe. laydu min ko fole flani dafa fene do Kosobe. setki allah e min yini mumini beka Wallahi. Weche. Ode kama abina foyer dans un autre passage du verset Coran. À quoi rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous Haya. et l'alliance qu'il a conclue avec vous quand vous avez dit nous avons entendu et nous avons obéi et craignez Dieu car Dieu connaît parfaitement le contenu des cœurs. Allahu akbar. Idra. Seule la crainte de Dieu sauvera le musulman. Mais la crainte de Dieu ne peut être un sauveur Haya. ou ne peut sauver aucun musulman tant que tu n'as pas de soumission là-dessus. Allahu akbar. Il faut avoir crainte à Dieu, mais il faut avoir aussi te soumettre à lui. Kosobe. Il faut avoir te suivre à ses recommandations. Kosobe. C'est ce qui manque Wallahi. à nos musulmans d'aujourd'hui. On adore Dieu, mais on oublie comment on doit lui adorer. On dit tous nous sommes musulmans, mais ce qui est recommandé à tout musulman ou musulman, alors de faire dans le comportement, dont ce que le prophète a demandé, on a oublié. Allahu akbar. Nous, nous suivons que nos passions. Et ce que nous voudrons, et ce que nous voulons. Kosobe. Mais pas ce que Dieu nous a recommandé, et pas ce que le prophète nous a enseigné. Voilà l'enseignement préliminaire du prophète. Depuis l'apparition de l'islam, depuis son premier événement, depuis l'avènement de l'islam à la Mecque, c'est cet engagement que tous les musulmans qui ont suivi le prophète, alayhi salatu wa salam, ont prêté ces serments d'allégeance pour adhérer en islam. Voilà pourquoi on vous définit. Quand on veut être un bon croyant, il faut chercher c'est quoi la croyance. Il faut comprendre quand on veut suivre quelque chose, il faut comprendre le contenu, l'objectif, le but réel de la chose. C'est ce qui manque aux musulmans d'aujourd'hui. On s'acquitte à faire les prières, on s'acquitte à donner les zakats, on s'acquitte à accomplir les pèlerinages, sans chercher réellement à connaître c'est quoi l'objectif. La salat est recommandée pour qui? Sur qui est recommandé à accomplir la salat? Ce n'est que les musulmans. Qui sont les musulmans? Ceux qui ont attesté qu'il n'y a aucune divinité que Dieu et que Mohammed paix et salut sur lui est son prophète. Ceux qui ont témoigné à ses propos. Et c'est pas fini. Et ceux qui se sont engagés aussi en prêtant les 6 serments d'allégeance dans les 5 Corans, comme le prophète nous a recommandé, comme Dieu nous a recommandé dans les 5 Corans. Voilà la croyance. En dehors de ça, on ne peut être un bon musulman, mais on peut être pratiquant, peut-être genre, on peut être parmi les musulmans, mais on ne peut pas être un bon musulman.
quelqu'un qui porte les tenues de mécanicien. Haya. Quand on le voit, Ah. on lui verra que voilà, il semble un mécanicien. Sika to la ke. Mais quand on va maintenant arriver à la réparation Ah. des véhicules ou de Ah. faire quelque chose, Ah. on verra que lui n'est pas Ah. mécanicien. C'est seulement qu'il a porté Sika to la. les vêtements des mécaniciens. Allahu akbar. Donc c'est la même chose que dans l'islam. Kosobe. Tu verras des gens qui prient Mhm. jusqu'à l'éternité. Kosobe. Ils prient jusqu'à leur... Mhm. Jusqu'à leur fin, ils prient. Haya. Mais aucune de leurs prières Mhm. n'est exaucée auprès de Dieu. Allahu akbar. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Car le prophète, paix et salut sur lui, a bel et bien dit Aha. la prière, une seule prière d'un musulman ou d'une musulmane Mhm. qui sera exaucée Haya. auprès de Dieu, Mhm. alors on ne châtierait jamais. Allahu akbar. Donc ça veut dire qu'on peut prier Mhm. depuis à bas âge jusqu'à 100 ans, Ah. alors qu'une seule de nos prières n'a pas été accomplie. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. O ti boli foyi kan Ah. fo n'a kɛra i donna fɛn min na i m'a ɲini k'a dɔn ye. Aha. O de b'a kɛ. Sika to la. N'i ko silamɛya dɔrɔn Ah. foyi tɛ ni jogo tɛ. Kosobe kɛ. Foyi tɛ ni Ala subahana wa taala ye min ɲini i fɛ f'i ka baara kɛ ni o de ye. Kosobe. Kosobe. O ye tiɲɛ. O de kama Ala ko tan kuranɛ kɔnɔna la Ah. n ye nin yɔrɔ in ta k'a dabɔ a kama yan. Fiɲɛtɔ ani yelikɛla olu tɛ se ka kɛ kelen fiyewu mais maa de bɛ kɛ maa minnu ni o bɛna dɔɔni kɛ setigi Ala ka kumakan na Ah. o de ye miiribaw ye. Kosɛbɛ. Miiribaw de ye jɔnniw ye sisan Ala ka kumakan na Ah. olu de ye maaw ye minnu sɔnna ka dafali kɛ ni setigi Ala ka kumakan ye. Kosobe. Edra. O de dra. A ye layidu min ɲini o fɛ o sɔnna k'o yɛrɛ di Ala o sɔnna ka layidu dafa. Kosobe. O de kama a y'a fɔ dans un autre passage ko a y'aw miiri ni Ala ka nɛɛma la mana min na ni Ala subahana wa taala aw kɛ hakilimaw ye k'aw kɛ faamutigiw ye k'aw kɛ diinɛtigiw ye ka laban tuguni ka layidu bila aw kan ni aw yɛrɛ ko an jɛra ni layidu in ye wa an sɔnna a ma o tumana Ala ko n'aw sɔnna layidu in ma a ye siran ni Ala ɲɛ dɛ. Kosobe. Wallahi a ye fɔ ten. A ye siran ni Ala ɲɛ Kosɛbɛ. a ye siran ni Ala ɲɛ Wallahi. ni Ala min bɛ aw dusukunna ko dɔn a ye siran ni Ala ɲɛ. Sika. Edra. Ala ɲɛ siran sigilen don fɛnbaw de kan Kosobe. n'a pied kelen o kelen bɔra i ka Ala ɲɛ siran bɛ kɛ fu ye a Wallahi. bɛ kɛ tɔgɔ de ye. Wallahi. Wallahi. O ye tiɲɛ. N'a kelen o kelen bɔra yen Ah. a bɛɛ bɛ kɛ fu de ye. Kosobe. Ala ɲɛ siran tɛ foyi ye fo setigi Ala ye min ɲini i fɛ i ka sɔn o ma Haya. a bɛ fɔ o de ma ko i bɛ siran ye. O ye tiɲɛ. Mais Ala ye min ɲini e fɛ i kɛn bɛ k'i kɔ don o ma i ko k'i b'a la ka siran Ala ɲɛ o Ala ɲɛ siran ye yɔrɔ jumɛn ye. Ah. Ɲininkali gɛlɛn. O tumana n'an ko an bɛ siran Ala ɲɛ an k'an jija Ala ye min ɲini an fɛ an ka baara kɛ n'o ye. O ye tiɲɛ. Nin bɔya in layidu a b'a la ka fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔna la Awɔ. ni an ko an b'a fɔ su in na an tɛ tila fɔli la Wallahi. 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 Edra. an tɛ tila fɔli la Ayi. layidu de don Ala subahana wa taala y'a ɲini mumini bɛɛ kan Kosobe kɛ. ni ko i bɛ ale Ala nɔfɛ Ah. i ko i bɛ kira nɔfɛ fo i ka nin layidu i ka tɛmɛ nin de fɛ O ye tiɲɛ. mais n'an yɛrɛ y'a lajɛ an bɛna ye k'a fɔ wulibali la Ah. ni nin layidu in ma dafa maa o maa la wulibali la i ka silamɛya kɔni i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ selibaw de fɛ Ɔhɔ. i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ sunbaw de fɛ Ɔhɔ. mais walahi i yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ i tɛ silamɛ ɲuman ye. Allahu akbar. Edra. y'o fɔ n ko kelima tawhid oui silamɛ bɛɛ de jɛlen don nin na Kosobe kɛ. ka dɔn ko maa wɛrɛ tɛ Ala kelen kɔ Mɔhamɛdi Mustafa y'a ka ciden ye mais silamɛ bɛɛ jɛlen don nin na Wayi. O ye tiɲɛ. Ala danayaba bɛɛ jɔlen don nin na mais mun de bɛ nin kɔfɛ sisan Ɔhɔ. o de ye setigi Ala ye ɲinini min kɛ ka fara nin kan O ye tiɲɛ. ni ko i dara ale Ala la layidu di yan k'i tɛ fila fara ne kan Aya. ni ko i dara Ala la layidu di yan k'i tɛ suɲɛni kɛ Aya. ni ko i dara Ala la layidu di yan k'i tɛ jɛnɛya kɛ ni ko i dara Ala la Ah. layidu di yan k'i tɛ maa fa ni ko i dara Ala la layidu di yan k'i tɛ namara k'i sen kɔrɔ i t'a k'i bolo kɔrɔ Ahɔ. ni ko i dara Ala la ni kira y'i bila baara ɲuman min na i b'o kɛ Allahu akbar. O ye tiɲɛ. Ka dafara. mais ne ko ne dalen don Ala ko maa wɛrɛ tɛ yen Ah. Ala kelen kɔ maa wɛrɛ man ka bato Ah. Ala kelen kɔ Ah. Muhamadu ye Ala ka ciden ye Ah. ne dalen don nin na Ah. mais Ala ye min ɲini i fɛ i ma se ka dafali kɛ ni o ye e ni fiɲɛtɔw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ Kosobe.
o de kama ala ko ta yelikɛlaw ani minnu tɛ yeli kɛ est ce que olu ye kelen ayi o tɛ kelen ye, o tɛ kelen ye dɛ. cɛ ka jan ɲɔgɔn na. fiɲɛ dɔw caman de bɛ misiriw kɔnɔ o de ye silamɛya bila ni retard la. kosɛbɛ. u m'a ɲini ka yeli kɛ wa u t'a fɛ k'a ɲini ka yeli mais foyi tɛ ciden kan ci laseli kɔ. kosɛbɛ o ye tiɲɛ. nin layidu in anw ne dilen don a dɛmɛli de ma barisabula ala ka diinɛ de don n'a tɛ yen dɔrɔn silamɛya tɛ yen n'a tɛ yen dɔrɔn adamadenya tɛ dafa n'a tɛ yen dɔrɔn i tɛ ala jɔyɔrɔ ye foyi la o kɔrɔ ye jumɛn ye walahi i bɛ sa k'a fɔ ko ala bɛ yen i bɛ sa k'a fɔ ko mamadu ye ala ka ciden ye mais ni jogo ɲuman t'i la kaban hali i yɛrɛ tigɛlen don i yɛrɛ la. siga foyi t'o la o ye tiɲɛ. siga. jogo ɲuman bɛ sabati ni kandi de ye jogo ɲuman bɛ sabati ni jogo de ye jogo ɲuman bɛ sabati ni kumakan de ye f'o de ka sabati. o de kama layidu in n'i nana n'a ye ko a dalilu ko a n'a nasira ko an b'o 100 d'i ma ka remorque wuli ka bɔ Benin kɔnɔ yan fo Mali la a livre la kɔni ka taa n'a ye. barisabula amin barisabula kira ka sahaba kelen de tɛ yen min ma nin layidu in ta a ka sahaba kelen a tɛ yen bilahi cɛ kelen ma tugu kira kɔ muso kelen ma tugu kira kɔ min ma nin layidu in ta o de kama n'i ye kuranɛ mafilɛ ni layidu in yɛrɛ 6 yɛrɛ bɛɛ jɛra ɲɔgɔn kan k'a dafa yɔrɔ min na kuranɛ kɔnɔ n ko ala y'o misaluya ta musow de kan layidu in de tun bɛ di cɛw ma nka musow de nana sisan o bɛna ka na layidu ta Mawali Mustafa ye ala ka sɔrɔ ka layidu in 6 bɛɛ fɔ k'a ban k'a bɛɛ da ɲɔgɔn kan ko o tumana Mamadu n'u nana ni muso nana k'u bɛ nin layidu in ta layidu in di u ma cɛw b'a la k'a kɛ cogo min na o fana k'a kɛ ten. Islam existait depuis plus de 10 ans jusqu'à 11e année jusqu'au 10e année que la prière a été révélée sur notre saint prophète. Il n'y avait pas de prière précise en islam. C'est le coup de l'islam. Plus de 10 ans, plus de 11 ans, c'est le coup de l'islam. Anga da ala la ka fɔ mawrɛ tɛ ni ala kelen tɛ Mawadu Mustafa y'an bila min na an ka tugu o kɔ a mana min fɔ an k'o kɛ ni de tun bɛ yen ɔ kira ye mun fɔ kira ma foyi fɔ fo n'a kɛra ala subhanahu wa ta'ala ye min ɲin'a fɛ ni layidu 6 don san 10 ni 1 dɔw ko san 12 de seli nana k'o de kɛ cɛw sara kɔ musow sara kɔ a ye minnu garanti an ka tawarikul islamiya la i b'a kala diɲɛ don o don sɔgɔma i bɛ tɛmɛ a la diɲɛ don o don a ye minnu garanti ni nin layidu ye ka sɔrɔ seli tɛ yen bilahi. alors mais kira ko cogo di alayhi salatu wassalam ko ale ka diinɛ i b'o ta ale Mawali Mustafa ala subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ kira ye min kɛ ani kalifa 4 min bɛ yen kalifa 4 min bɛ yen n'o ye Abubakar Siddiq Omar Usman Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha ko ka misaluya ta ale kira la a n'a ka kalifa 4 na ni diinɛ kɔni résumeli fɛnɛ danna ye kalifa 4 ye min kɛ a ka kan anw minnu ko an bɛ kira nɔfɛ a n'an b'a ka kalifaw nɔfɛ an k'o baara kɛ. Muna nana ni cɛ de tɛ yen min ma layidu ta kira bolo mais n y'a ka kalifa ba 2 ta minnu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ su in na k'o d'aw ma an ka su in na walanda kun cɛw kan a ko c'est mentionné dans le livre Kanzul Umal volume 9 page 508 que Abubakar as-Siddiq dans son sermon je vous jure, a dit dans son sermon, je vous jure, depuis que j'ai prêté les serments d'allégeance au messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je ne suis jamais allé au besoin sans couvrir ma tête du fait de la pudeur de mon Seigneur. Kanzul Umal Koti, volume 9, page Kemeduru Anishiki, ko Abubakar Siddiq. min nana kira kɔfɛ sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Abubakar Siddiq
abe ni kumaka info ni kitabu inde konnala ko ikado ko ale ba kale uyi afora ka kutuba dole la a jole mini baro kana bala ka mara madin ve aye kale ko depale laydo intakira bolo no e bayatul islamia e ko ale madele ka ta fiyo nyekena ko ka soro ale ma nye datugo ka nyema na latanga depale laydo intakira bolo ale nyema da a nyema na kan setigi ala nyesra nyife ne ma fode min zemene ndo anyo de kala ne bani karamko che setigi ala e min fo anyo de fo an labana tuguni ka do mol mustafa e min fo anyo fene fo kana bo la kira ka sahaba we min ke ambo fene fo ka bo la karamko ba minu temena kira ka sahaba o kofe olu ye min fene fo ambo de lasi fo iti awmbolo ni ndronte akilinte mi ay dara tay akilinte mi ay dara dentay akilinte mi akaramko tay nimbe minu temena di ken sunu mali ay dara tay ay dara bolo se wati kalama abokar siriki de ka baya ke roba la ka bo ko de pay baya tay kale ala de la ka mawnyina jolem siri kono mawnyefe de pale abubakar siriki ye laydu takiray no islamia bayay ale madeli ka tanyege na fio wallahi ala malu yali fe ani ala nyesra nyefe sadiri malu ya fe amaso fio ka nyejo anyema ay jango ba ko jene Allahu akbar abubakar siriki passage Ako Omar ibn Khattab, il est mentionné dans le livre Rawzul Unuf. La parole de Omar ibn Khattab à Jamil ibn Ma'amar, qui se lit comme suite. Je me suis converti à l'islam et j'ai prêté le serment d'allégeance à Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jamil ibn Ma'amar cria à haute voix en disant: oh mon peuple, Omar a abandonné notre religion. Rawzul Unuf, volume 2, page numéro 127. Nti badra ka sebeni mabone sebe wati kalam ka fo awiye ni layduin kira ka sahaba kelenti mi mani layduin ta mais nunu ye flam nunu ye nyon intercéder ni on fladi Abubakar boray Omaru nana khalifa yala op mana nunu flam nunu nana o beka baya ke orofle wallahi fo ite ci de ka ci la seli wallahi karamo ay dara da ka de may min do ala ka de ne la mbori la si wa mi dayni wallahi sigata mais abijonu ne bolo minu ye lame baw ye no ye faamu soro kuma ka nunu na ni mako bi ala ka dine la i koni mako tay ka ke islameti fo i mako bi ka ke islamé ala mako be mina ibi wajibi ya katuku ni zira ko Allahu akbar idra nga moko chama be minu yoruba do ka fo vraiment an yoruba islamé en korom mais anti islamé o fena chama be wallahi chama idra ni islamé kera ka ba do ibi sili haramun daga lendu ye ka ba ika islamé kera fu ko sobe ni islamé kera ka ba ibi sili ka ba me yuruku ani ngana mu washiti fo iko ika islamé kera fu ka bibi silla islamé manake ini manivu ni nyonche baro la kulenge ani sebe iti chembo ida wallahi imam ali ko kulli man yatudu sukuna ko soba kulenge ani sebe ko che kana ke galunti kala ay siga me anga do faro la anga marché o kero yi on tabulo kero yi o kera on balo jugo yi fo anga se galunti kala ko soba kasoro galunti kala ni limaniati shi billahi galoni limaniati bladu su kele na tibla akli kele na wala ka foy doro benekaw ani kotonu kaw abal make kunye dakoni na fitini flamin soro ko lasi awma weni kira woni nabi nyuma ma ci foy kama fona kira ko kana mara madin fe ko bla sira nyuma ka ko lanni soja nu tugura sira nyuma ko ubi setki ala kan nema soro lahara damatede abi folo jena andi
maa o maa bi don alijinɛ kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔ n'i m'a ye fɔlɔ i ka jahanama kɔnɔ don garantira a wuli don dɛ lahara ko ti peut-être ye dɛ non lahara ko ti peut-être ye ka lahara sɔrɔ ka alijinɛ sɔrɔ o ti peut-être ye fiyewu i b'o dɔn i yɛrɛ la ni m'o dɔn i yɛrɛ la dɔrɔn ka ban dɔrɔn a dɔn k'a fɔ ko depuis i ma sa i bɛ jahanama de kɔnɔ a ye siran Ala ɲɛ a k'aw jogo ɲɛ a k'aw tilen a ka kɛ laadiri ye a ka kɛ tiɲɛtigiw ye maa o maa ye nin baara kɛ ka seli ni so tugu na ka ban dɔrɔn Ala i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko hali depuis i ma sa i bɛ alijinɛ kɔnɔ n ko Mamadu tanna de yanni kiraya ka d'a ma Mamadu Aminu Aminu fɔra a ma waati jumɛn na n ko y'a sɔrɔ la a bɛ boliso de kɔnɔna la ale ma bolisɔn dɛ a bɛ bolisɔnnaw de fɛ a n'olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ nka laadiriya fɔra a ma ko tiɲɛtigi don ko kankelentigi don ko n'i y'i ka kalifa k'a ma i bɛna sɔrɔ a dafalen b'a bolo fo ka sɔrɔ ka na sugandi ka kɛ kira ye o la an bɛ kuma surunya aw ye k'aw fo k'aw barikada k'a jira aw la k'a fɔ an nisɔndiyara fo ka se k'a baw fo k'u barikada dante foli min na ko ni cɛsiri o k'a dɔn diinɛ in a jigiya bɛ o kan wa diinɛ in n'u jɔra jigiya kɔrɔ a bɛ se a se yɔrɔ cɛ caman bɛ décourager a caman bɛ bɔ musow la mais ni muso ɲɛnama b'i bolo ka ban an karamɔgɔ i b'i ka diinɛ kɛ i lafiyalen o kumana anisaru musobaw Ala k'u ɲɔgɔnna di cɛ caman ma Ala k'an sago d'a ma sababu ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o d'a ma labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o d'a ma Ala kan'an malo Ala kan'an labila kuma minnu fɔra a faamu ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ka baara kɛ n'a ye Ala k'o nɔgɔya an ye Ala k'o k'a Ala ye bonya kama kira n'a somɔgɔw kama azakiru dawana ani alhamdulilahi rabbil alamin ti suɲɛni kɛ ti jɛnɛya kɛ ti n den faga ti namara kɛ n sen kɔrɔ ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a dafa nɔgɔya Ala ka yafa n'aw ma kira n'a somɔgɔw kama sɔnna rasul ayiwa o kuma a bɛ ŋaniyaw fili ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أنزلنا مائدة من السماء تكون لنا عيدا يوم وآتنا وآية منا وارزقنا وتقبل رزقنا آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين